नमस्कार बंधुरा अल इंडिया रान्नाघरे आपनादेर स्वागत। आरो एकटी रेसिपि निये चले एसेछि तालेर रस बड़ा। एर जोन्नो प्रथमे एकटा फ्राइंग पैने दिए देब 1 चामच घी। 1 कप सुजी दिए घिएर साथे 3 থেকে 4 मिनट भेजे तुले नेब। एरपर एकई फ्राइंग पैने 1 कप जल दिए ताते दिए देब तालेर पाल्प। तालटाके आमी छाड़िए छिबड़ागुलो आलादा करे निये आबारो छाकनिर साहाज्ये छेके नियेछि। जलेर साथे पाल्पटा मिशे गेले दिए देब हाफ कप चीनी। तालेर मिष्टि अनुयायी चीनिर परिमाण कम बेशी होबे। चीनिटाके बैलेंस करार जोन्नो दिए देब सामान्य लवण। एरपर आगे थेके भिजे राखा सुजी दिए मिक्स करे 3 থেকে 4 मिनिटेर जोन्नो ढाका दिए देब। যখনই এই মিশ্রণটি কড়া থেকে এইভাবে উঠে আসবে তখনই এটাকে তুলে নিতে হবে। এবারে তালের রস বড়ার রসটা বানানোর জন্য একটা প্যানে নিয়ে নেব 1.5 কাপ জল, 1 কাপ চিনি, 3টে এলাচ দিয়ে ফুটে নিলেই রস তৈরি। এবারে হাতে ঘি মাখিয়ে নিয়ে তালের এই মিশ্রণটাকে একটু ডো বানিয়ে নিতে হবে। এরপর এই ডো থেকে ছোট ছোট অংশ কেটে নিয়ে গোল শেপ দিয়ে দেব। এরপর একটা ফ্রাইং প্যানে সাদা তেল দিয়ে তাতে তালের বলগুলো ছেড়ে দেব। হালকা লাল রং ধরলে বড়াগুলোকে তুলে নিয়ে রসের মধ্যে দিলেই তৈরি তালের রস বড়া। রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল।